Ayaw ka lang ihi. Liu-liu. Bagong gawa yan. Ano nila nini? Stopover. Female bathroom. Female masjid. No. This one. Oo. Kasi baka matagal pa mag-ano. Asar. Oo. Kasi matagal pang asar din. Ay, isahin na lang yung duhur. Dyan. Oh. Magkaparehas. Ito masjid yata. O ito masalaw. Ay, laki. Stop over lang dito pag